अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अ, हमज़ा अपनी बीवी को जब हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर साहिबा जब उनकी चेकअप करता है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर अलीज़े की कोख में बच्चा है। तो वो अलीज़े को बताती है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। और फिर चेकअप करने के बाद जब बाहर आते हैं, हमज़ा खड़ा परेशान। डॉक्टर बाहर आती है तो हमज़ा पूछता है कि डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी ठीक तो है ना? तो यहाँ पर डॉक्टर साहिबा मुस्कुराते हुए कहती है कि मुबारक हो हमज़ा साहब, आप बाप बनने वाले हैं। ये बात सुनकर हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? अच्छा। तो ये खुशखबरी सुन कर के वो फ़ौरन से अलीज़े के पास अंदर चला जाता है। वह अलीज़े से कहता है कि अलीज़े, तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाप बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर अलीज़े नाराज़ है हमज़ा से, क्योंकि हमज़ा ने अलीज़े पर हाथ उठाया था। तो अब यहाँ से हमज़ा अलीज़े को लेकर के उसके घर लेकर चला जाता है। वहाँ पर कुछ दिन रह जाते हैं, लेकिन इधर हमज़ा के घर वाले बहुत खुश होते हैं। हमज़ा की माँ की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती, क्योंकि वो ये समझती है कि हमज़ा ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है। इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अब बहुत जल्द अलीज़े को हमज़ा तलाक दे देगा। सिकंदर भी अपनी माँ से कहता है कि मॉम, मुझे वो औरत दोबारा इस घर में नहीं आना चाहिए। इस घर में मैं उस औरत को दोबारा ना देखूं। कुछ भी करे, हमज़ा से उसको तलाक दिलवा दे और हमज़ा की जान उस लड़की से छुड़वा दे। हमज़ा की माँ भी कहती है कि बेटा, तुम जैसे कहते हो वैसे हमें करना होगा। बस इसके लिए हमें मज़ीद बदगुमानी हमज़ा के दिल में डालनी होगी। इस तरह से डायरेक्ट अगर हम उसको फोर्स करेंगे तो वो कभी भी तलाक नहीं देगा। लेकिन हमें उन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाना होगा और उसे इतना बड़ा चढ़ा करके हमज़ा के सामने पेश करना होगा, जिसकी वजह से हमज़ा अलीज़े से बदज़न हो जाए और वो अलीज़े को तलाक दे दे। अब यहाँ पर आरिशा, हमज़ा की माँ और सिकंदर तीनों मिल जाते हैं अलीज़े के पीछे कि उनके साथ कुछ ऐसा मामला हो या उनकी ऐसी कमज़ोरियाँ हमने पकड़नी है, और फिर यहाँ पर हमज़ा के सामने इस तरह बड़ा चढ़ा कर पेश करना है, जिसकी वजह से हमज़ा फ़ौरन ही अपनी बीवी अलीज़े से बदज़न हो जाए। लेकिन ये इन तीनों की गलत फहमी है, क्योंकि हमज़ा बाप बनने वाला है और ये खुशखबरी वो सुन चुका है। अब चाह कर के भी ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब कभी न कभी अब यहाँ पर हमज़ा जो कि बार बार अलीज़े के पास जाता है और उनसे अपनी की माफ़ी मांगता है कि मैंने बिला वजह तुम पर हाथ उठाया, तुमने मेरी माँ पर कितने इल्ज़ामात लगाया और उसे कितना झूठा कहा और उसके साथ बदतमीज़ी की, तो मुझे मजबूरन हाथ उठाना पड़ा ना। तुम्हें मारा तो नहीं है, सिर्फ हाथ उठाया है। खैर, ये अब बार बार माफ़ी मांगने के बाद अलीज़े माफ़ कर देती है हमज़ा को और फिर हमज़ा के साथ वापस उनके घर चली जाती है। उधर घर में जो ये तीन लोग प्लानिंग बना रहे थे कि अलीज़े को हमज़ा की ज़िंदगी से हमने निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमज़ा अपनी बीवी को अचानक अपने घर ला करके इन सब की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। क्योंकि यहाँ पर हमज़ा आकर के सबको ये खुशखबरी सुनाता है कि आप सबको पता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। सिकंदर को कहता है कि आप चाचू बनने वाले हैं, और यहाँ पर वो कहता है उससे अपनी माँ से कि आप दादी बनने वाली हैं। ये सारी बातें सुन कर के ये सब बहुत परेशान होते हैं कि हम तो इसे अपने घर से निकालने वाले थे, लेकिन ये क्या हो गया, अब ये माँ बनने वाली है। अब आप चाह कर भी इसको घर से नहीं निकाल सकते। फिर यहाँ पर इन लोगों की गलत प्लानिंग स्टार्ट हो जाते हैं। आरिशा और उसकी सास प्लानिंग बनाते हैं और आरिशा की सास उससे कहती है
کہ میں بس یہ کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ واقعی میں یہ ماں بننے والی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ تو ان کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ اب چونکہ ہمیں کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو اب بہت جلد ہم اس کا بچہ ختم کروائیں گے، ہم پلاننگ بنائیں گے، اس کا بچہ ضائع کروا دیں گے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سیڑھیوں پہ تیل گرا دیں گے، وہ جیسی سیڑھیوں سے نیچے آئے گی وہ پسلے گی اور اس کا بچہ ختم ہو جائے گا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب یہ دونوں پلاننگ بناتے ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگے، ناکام ہی ہوں گے۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، مہرا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے، کیونکہ یہاں پر حمزہ اپنی بیوی کو جب ہاسپٹل لے کر جاتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر صاحبہ جب ان کی چیک اپ کرتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر علیزے کی کوکھ میں بچہ ہے، تو وہ علیزے کو بتاتی ہے کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہے۔ اور پھر چیک اپ کرنے کے بعد جب باہر آتے ہیں، حمزہ کڑا پریشان، ڈاکٹر باہر آتی ہے تو حمزہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میری بیوی ٹھیک تو ہے نا؟ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ مبارک ہو حمزہ صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات سن کر حمزہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کیا میں باپ بننے والا ہوں؟ اچھا، تو یہ خوشخبری سن کر کے وہ فوراً سے علیزے کے پاس اندر چلا جاتا ہے۔ وہ علیزے سے کہتا ہے کہ علیزے، تم ماں بننے والی ہو اور میں باپ بننے والا ہوں، آج میں بہت خوش ہوں۔ لیکن یہاں پر علیزے ناراض ہے حمزہ سے، کیونکہ حمزہ نے علیزے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تو اب یہاں سے حمزہ علیزے کو لے کر کے اس کے گھر لے کر چلا جاتا ہے۔ وہاں پر کچھ دن رہ جاتے ہیں، لیکن ادھر حمزہ کے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حمزہ کی ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ حمزہ نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، ان دونوں کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں، اب بہت جلد علیزے کو حمزہ طلاق دے دے گا۔ سکندر بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ موم، مجھے وہ عورت دوبارہ اس گھر میں نہیں آنا چاہیے، اس گھر میں اس عورت کو دوبارہ نہ دیکھوں، کچھ بھی کرے حمزہ سے اس کو طلاق دلواتے اور حمزہ کی جان اس لڑکی سے چھڑواتے۔ حمزہ کی ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا، تم جیسا کہتے ہو ویسے ہمیں کرنا ہوگا، بس اس کے لیے ہمیں مزید بدگمانی حمزہ کے دل میں ڈالنی ہوگی۔ اس طرح سے ڈائریکٹ اگر ہم اس کو فورس کریں گے تو وہ کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن ہمیں ان پر کوئی ایسا الزام لگانا ہوگا اور اسے اتنا بڑا چڑھا کر کے حمزہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا جس کی وجہ سے حمزہ علیزے سے بدظن ہو جائے اور وہ علیزے کو طلاق دے دے۔ اب یہاں پر عریشہ، حمزہ کی ماں اور سکندر تینوں مل جاتے ہیں علیزے کے پیچھے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو یا ان کی ایسی کمزوریاں ہم نے پکڑنی ہے، اور پھر یہاں پر حمزہ کے سامنے اس طرح بڑا چڑھا کر پیش کرنا ہے جس کی وجہ سے حمزہ فوراً ہی اپنی بیوی علیزے سے بدظن ہو جائے۔ لیکن یہ ان تینوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ حمزہ باپ بننے والا ہے اور یہ خوشخبری وہ سن چکا ہے، اب چاہ کر کے بھی یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب کبھی نہ کبھی اب یہاں پر حمزہ جو کہ بار بار علیزے کے پاس جاتا ہے اور ان سے اپنی کی معافی مانگتا ہے کہ میں نے بلا وجہ تم پر ہاتھ اٹھایا، تم نے میری ماں پر کتنے الزامات لگایا اور اسے کتنا جھوٹا کہا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی، تو مجھے مجبوراً ہاتھ اٹھانا پڑا نا، تمہیں مارا تو نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھایا ہے۔ خیر، یہ اب بار بار معافی مانگنے کے بعد علیزے معاف کر دیتی ہے حمزہ کو اور پھر حمزہ کے ساتھ واپس ان کے گھر چلی جاتی ہے۔ ادھر گھر میں جو یہ تین لوگ پلاننگ بنا رہے تھے کہ علیزے کو حمزہ کی زندگی سے ہم نے نکالنا ہے، لیکن یہاں پر حمزہ اپنی بیوی کو اچانک اپنے گھر لا کر کے ان سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر حمزہ آ کر کے سب کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے
کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ سکندر کو کہتا ہے کہ آپ چاچو بننے والے ہیں، اور یہاں پر وہ کہتا ہے اس سے اپنی ماں سے کہ آپ دادی بننے والی ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر کے یہ سب بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو اسے اپنے گھر سے نکالنے والے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا، اب یہ ماں بننے والی ہے، اب ہم چاہ کر بھی اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ پھر یہاں پر ان لوگوں کی غلط پلاننگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ عریشہ اور اس کی ساس پلاننگ بناتے ہیں، اور عریشہ کی ساس اس سے کہتی ہے کہ میں بس یہ کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ واقعی میں یہ ماں بننے والی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ تو ان کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ اب چونکہ ہمیں کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو اب بہت جلد ہم اس کا بچہ ختم کروائیں گے، ہم پلاننگ بنائیں گے، اس کا بچہ ضائع کروا دیں گے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سیڑھیوں پہ تیل گرا دیں گے، وہ جیسی سیڑھیوں سے نیچے آئے گی وہ پسلے گی اور اس کا بچہ ختم ہو جائے گا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب یہ دونوں پلاننگ بناتے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگے، ناکام ہی ہوں گے۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، مہرا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے، کیونکہ یہاں پر حمزہ اپنی بیوی کو جب ہاسپٹل لے کر جاتا ہے، تو وہاں پر ڈاکٹر صاحبہ جب ان کی چیک اپ کرتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر علیزے کی کوکھ میں بچہ ہے، تو وہ علیزے کو بتاتی ہے کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہے۔ اور پھر چیک اپ کرنے کے بعد جب باہر آتے ہیں، حمزہ کڑا پریشان، ڈاکٹر باہر آتی ہے تو حمزہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میری بیوی ٹھیک تو ہے نا؟ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ مبارک ہو حمزہ صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات سن کر حمزہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کیا میں باپ بننے والا ہوں؟ اچھا، تو یہ خوشخبری سن کر کے وہ فوراً سے علیزے کے پاس اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں علیزے سے کہتا ہے کہ علیزے، تم ماں بننے والی ہو اور میں باپ بننے والا ہوں، آج میں بہت خوش ہوں۔ لیکن یہاں پر علیزے ناراض ہے حمزہ سے، کیونکہ حمزہ نے علیزے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تو اب یہاں سے حمزہ علیزے کو لے کر کے اس کے گھر لے کر چلا جاتا ہے۔ وہاں پر کچھ دن رہ جاتے ہیں، لیکن ادھر حمزہ کے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حمزہ کی ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ حمزہ نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، ان دونوں کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں، اب بہت جلد علیزے کو حمزہ طلاق دے دے گا۔ سکندر بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ موم، مجھے وہ عورت دوبارہ اس گھر میں نہیں آنا چاہیے، اس گھر میں اس عورت کو دوبارہ نہ دیکھوں، کچھ بھی کرے حمزہ سے اس کو طلاق دلواتے اور حمزہ کی جان اس لڑکی سے چھڑواتے۔ حمزہ کی ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا، تم جیسا کہتے ہو ویسے ہمیں کرنا ہوگا، بس اس کے لیے ہمیں مزید بدگمانی حمزہ کے دل میں ڈالنی ہوگی۔ اس طرح سے ڈائریکٹ اگر ہم اس کو فورس کریں گے تو وہ کبھی بھی طلاق نہیں دے گا، لیکن ہمیں ان پر کوئی ایسا الزام لگانا ہوگا اور اسے اتنا بڑا چڑھا کر کے حمزہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے حمزہ علیزے سے بدظن ہو جائے اور وہ علیزے کو طلاق دے دے۔ اب یہاں پر عریشہ، حمزہ کی ماں اور سکندر تینوں مل جاتے ہیں علیزے کے پیچھے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو یا ان کی ایسی کمزوریاں ہم نے پکڑنی ہے، اور پھر یہاں پر حمزہ کے سامنے اس طرح بڑا چڑھا کر پیش کرنا ہے، جس کی وجہ سے حمزہ فوراً ہی اپنی بیوی علیزے سے بدظن ہو جائے۔ لیکن یہ ان تینوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ حمزہ باپ بننے والا ہے اور یہ خوشخبری وہ سن چکا ہے، اب چاہ کر کے بھی یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب کبھی نہ کبھی اب یہاں پر حمزہ جو کہ بار بار علیزے کے پاس جاتا ہے اور ان سے اپنی کی معافی مانگتا ہے کہ میں نے بلا وجہ تم پر ہاتھ اٹھایا، تم نے میری ماں پر کتنے الزامات لگایا اور اسے کتنا جھوٹا کہا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی، تو مجھے مجبوراً ہاتھ اٹھانا پڑا نا،
तुम्हें मारा तो नहीं है, सिर्फ हाथ उठाया है। खैर, ये अब बार बार माफ़ी मांगने के बाद अलीज़े माफ़ कर देती है हमज़ा को और फिर हमज़ा के साथ वापस उनके घर चली जाती है। उधर घर में जो ये तीन लोग प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे कि अलीज़े को हमज़ा की ज़िंदगी से हमने निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमज़ा अपनी बीवी को अचानक अपने घर ला करके इन सब की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। क्योंकि यहाँ पर हमज़ा आकर के सबको ये खुशखबरी सुनाता है कि आप सबको पता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। सिकंदर को कहता है कि आप चाचू बनने वाले हैं, और यहाँ पर वो कहता है उससे अपनी माँ से कि आप दादी बनने वाली हैं। ये सारी बातें सुन करके ये सब बहुत परेशान होते हैं कि हम तो इसे अपने घर से निकालने वाले थे, लेकिन ये क्या हो गया, अब ये माँ बनने वाली है। अब हम चाह कर भी इसको घर से नहीं निकाल सकते। फिर यहाँ पर इन लोगों की गलत प्लानिंग स्टार्ट हो जाते हैं। अरीशा और उसकी सास प्लानिंग बनाते हैं और अरीशा की सास उससे कहती है कि मैं बस ये कंफर्म करना चाहती थी कि वाकई में ये माँ बनने वाली है या नहीं, क्योंकि ये तो उनकी प्लानिंग भी हो सकती है, वो झूठ भी बोल सकती है। अब चूंकि हमें कंफर्म हो चुका है कि वो माँ बनने वाली है, तो अब बहुत जल्द हम इसका बच्चा ख़त्म करवाएंगे। हम प्लानिंग बनाएंगे, उसका बच्चा ज़ाय करवा देंगे, इसके लिए कोई मसला नहीं है। हम सीढ़ियों पे तेल गिरा देंगे, वो जैसी सीढ़ियों से नीचे आएगी वो फिसलेगी और उसका बच्चा ख़त्म हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ये दोनों प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे, नाकाम ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमज़ा अपनी बीवी को जब हॉस्पिटल लेकर जाता है, तो वहाँ पर डॉक्टर साहिबा जब उनकी चेकअप करता है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर अलीज़े की कोख में बच्चा है। तो वो अलीज़े को बताती है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। और फिर चेकअप करने के बाद जब बाहर आते हैं, हमज़ा खड़ा परेशान। डॉक्टर बाहर आती है तो हमज़ा पूछता है कि डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी ठीक तो है ना? तो यहाँ पर डॉक्टर साहिबा मुस्कुराते हुए कहती है कि मुबारक हो हमज़ा साहब, आप बाप बनने वाले हैं। ये बात सुनकर हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? अच्छा, तो ये खुशखबरी सुन कर के वो फ़ौरन से अलीज़े के पास अंदर चला जाता है। वह अलीज़े से कहता है कि अलीज़े, तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाप बनने वाला हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर अलीज़े नाराज़ है हमज़ा से, क्योंकि हमज़ा ने अलीज़े पर हाथ उठाया था। तो अब यहाँ से हमज़ा अलीज़े को लेकर के उसके घर लेकर चला जाता है। वहाँ पर कुछ दिन रह जाते हैं, लेकिन इधर हमज़ा के घर वाले बहुत खुश होते हैं। हमज़ा की माँ की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती, क्योंकि वो ये समझती है कि हमज़ा ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है। इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अब बहुत जल्द अलीज़े को हमज़ा तलाक दे देगा। सिकंदर भी अपनी माँ से कहता है कि मॉम, मुझे वो औरत दोबारा इस घर में नहीं आना चाहिए। इस घर में मैं उस औरत को दोबारा ना देखूं। कुछ भी करे, हमज़ा से उसको तलाक दिलवा दे और हमज़ा की जान उस लड़की से छुड़वा दे। हमज़ा की माँ भी कहती है कि बेटा, तुम जैसे कहते हो वैसे हमें करना होगा, बस इसके लिए हमें मज़ीद बदगुमानी हमज़ा के दिल में डालनी होगी। इस तरह से डायरेक्ट अगर हम उसको फोर्स करेंगे तो वो कभी भी तलाक नहीं देगा, लेकिन हमें उन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाना होगा और उसे इतना बड़ा चढ़ा करके हमज़ा के सामने पेश करना होगा जिसकी वजह से हमज़ा अलीज़े से बदज़न हो जाए और वो अलीज़े को तलाक दे दे। अब यहाँ पर अरीशा, हमज़ा की माँ और सिकंदर तीनों मिल जाते हैं अलीज़े के पीछे कि उनके साथ कुछ ऐसा मामला हो या उनकी ऐसी कमज़ोरियाँ हमने पकड़नी है, और फिर यहाँ पर हमज़ा के सामने इस तरह बड़ा चढ़ा कर पेश करना है जिसकी वजह से हमज़ा फ़ौरन ही
اپنی بیوی علیزے سے بدزن ہو جائے۔ لیکن یہ ان تینوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ حمزہ باپ بننے والا ہے اور یہ خوشخبری وہ سن چکا ہے۔ اب چاہ کر کے بھی یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب کبھی نہ کبھی اب یہاں پر حمزہ جو کہ بار بار علیزے کے پاس جاتا ہے اور ان سے اپنی کی معافی مانگتا ہے کہ میں نے بلا وجہ تم پر ہاتھ اٹھایا، تم نے میری ماں پر کتنے الزامات لگایا اور اسے کتنا جھوٹا کہا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی، تو مجھے مجبوراً ہاتھ اٹھانا پڑا نا، تمہیں مارا تو نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھایا ہے۔ خیر، یہ اب بار بار معافی مانگنے کے بعد علیزے معاف کر دیتی ہے حمزہ کو اور پھر حمزہ کے ساتھ واپس ان کے گھر چلی جاتی ہے۔ ادھر گھر میں جو یہ تین لوگ پلاننگ بنا رہے تھے کہ علیزے کو حمزہ کی زندگی سے ہم نے نکالنا ہے، لیکن یہاں پر حمزہ اپنی بیوی کو اچانک اپنے گھر لا کر کے ان سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر حمزہ آ کر کے سب کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ سکندر کو کہتا ہے کہ آپ چاچو بننے والے ہیں، اور یہاں پر وہ کہتا ہے اس سے اپنی ماں سے کہ آپ دادی بننے والی ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر کے یہ سب بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو اسے اپنے گھر سے نکالنے والے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا، اب یہ ماں بننے والی ہے، اب ہم چاہ کر بھی اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ پھر یہاں پر ان لوگوں کی غلط پلاننگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ عریشہ اور اس کی ساس پلاننگ بناتے ہیں اور عریشہ کی ساس اس سے کہتی ہے کہ میں بس یہ کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ واقعی میں یہ ماں بننے والی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ تو ان کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ اب چونکہ ہمیں کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو اب بہت جلد ہم اس کا بچہ ختم کروائیں گے، ہم پلاننگ بنائیں گے، اس کا بچہ ضائع کروا دیں گے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سیڑھیوں پہ تیل گرا دیں گے، وہ جیسی سیڑھیوں سے نیچے آئے گی وہ پسلے گی اور اس کا بچہ ختم ہو جائے گا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب یہ دونوں پلاننگ بناتے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگے، ناکام ہی ہوں گے۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، مہرا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے، کیونکہ یہاں پر حمزہ اپنی بیوی کو جب ہاسپٹل لے کر جاتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر صاحبہ جب ان کی چیک اپ کرتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر علیزے کی کوکھ میں بچہ ہے، تو وہ علیزے کو بتاتی ہے کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہے۔ اور پھر چیک اپ کرنے کے بعد جب باہر آتے ہیں، حمزہ کڑا پریشان، ڈاکٹر باہر آتی ہے تو حمزہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میری بیوی ٹھیک تو ہے نا؟ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ مبارک ہو حمزہ صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ بات سن کر حمزہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کیا میں باپ بننے والا ہوں؟ اچھا، تو یہ خوشخبری سن کر کے وہ فوراً سے علیزے کے پاس اندر چلا جاتا ہے۔ وہ علیزے سے کہتا ہے کہ علیزے، تم ماں بننے والی ہو اور میں باپ بننے والا ہوں، آج میں بہت خوش ہوں۔ لیکن یہاں پر علیزے ناراض ہے حمزہ سے، کیونکہ حمزہ نے علیزے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تو اب یہاں سے حمزہ علیزے کو لے کر کے اس کے گھر لے کر چلا جاتا ہے۔ وہاں پر کچھ دن رہ جاتے ہیں، لیکن ادھر حمزہ کے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حمزہ کی ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ حمزہ نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، ان دونوں کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں، اب بہت جلد علیزے کو حمزہ طلاق دے دے گا۔ سکندر بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ موم، مجھے وہ عورت دوبارہ اس گھر میں نہیں آنا چاہیے، اس گھر میں اس عورت کو دوبارہ نہ دیکھوں، کچھ بھی کرے حمزہ سے اس کو طلاق دلواتے اور حمزہ کی جان اس لڑکی سے چھڑواتے۔ حمزہ کی ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا، تم جیسا کہتے ہو ویسے ہمیں کرنا ہوگا، بس اس کے لیے ہمیں مزید بدگمانی حمزہ کے دل میں ڈالنی ہوگی۔
इस तरह से डायरेक्ट अगर हम उसको फोर्स करेंगे तो वो कभी भी तलाक नहीं देगा, लेकिन हमें उन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाना होगा और उसे इतना बड़ा चढ़ा करके हमज़ा के सामने पेश करना होगा जिसकी वजह से हमज़ा अलीज़े से बदज़न हो जाए और वो अलीज़े को तलाक दे दे। अब यहाँ पर आरिशा, हमज़ा की माँ और सिकंदर तीनों मिल जाते हैं अलीज़े के पीछे कि उनके साथ कुछ ऐसा मामला हो या उनकी ऐसी कमज़ोरी हमने पकड़नी है और फिर यहाँ पर हमज़ा के सामने इस तरह बड़ा चढ़ा कर पेश करना है जिसकी वजह से हमज़ा फ़ौरन ही अपनी बीवी अलीज़े से बदज़न हो जाए। लेकिन ये इन तीनों की गलत फहमी है क्योंकि हमज़ा बाप बनने वाला है और ये खुशखबरी वो सुन चुका है। अब चाह कर के भी ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब कभी न कभी अब यहाँ पर हमज़ा जो कि बार बार अलीज़े के पास जाता है और उनसे अपनी की माफ़ी मांगता है कि मैंने बिला वजह तुम पर हाथ उठाया, तुमने मेरी माँ पर कितने इल्ज़ामात लगाया और उसे कितना झूठा कहा और उसके साथ बदतमीज़ी की, तो मुझे मजबूरन हाथ उठाना पड़ा ना। तुम्हें मारा तो नहीं है, सिर्फ हाथ उठाया है। खैर, ये अब बार बार माफ़ी मांगने के बाद अलीज़े माफ़ कर देती है हमज़ा को और फिर हमज़ा के साथ वापस उनके घर चली जाती है। उधर घर में जो ये तीन लोग प्लानिंग बना रहे थे कि अलीज़े को हमज़ा की ज़िंदगी से हमने निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमज़ा अपनी बीवी को अचानक अपने घर ला करके इन सब की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। क्योंकि यहाँ पर हमज़ा आकर के सबको ये खुशखबरी सुनाता है कि आप सबको पता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। सिकंदर को कहता है कि आप चाचू बनने वाले हैं और यहाँ पर वो कहता है उससे अपनी माँ से कि आप दादी बनने वाली हैं। ये सारी बातें सुन कर के ये सब बहुत परेशान होते हैं कि हम तो इसे अपने घर से निकालने वाले थे, लेकिन ये क्या हो गया, अब ये माँ बनने वाली है। अब आप चाह कर भी इसको घर से नहीं निकाल सकते। फिर यहाँ पर इन लोगों की गलत प्लानिंग स्टार्ट हो जाते हैं। आरिशा और उसकी सास प्लानिंग बनाते हैं और आरिशा की सास उससे कहती है कि मैं बस ये कंफर्म करना चाहती थी कि वाकई में ये माँ बनने वाली है या नहीं, क्योंकि ये तो उनकी प्लानिंग भी हो सकती है, वो झूठ भी बोल सकती है। अब चूंकि हमें कंफर्म हो चुका है कि वो माँ बनने वाली है, तो अब बहुत जल्द हम इसका बच्चा ख़त्म करवाएंगे। हम प्लानिंग बनाएंगे, उसका बच्चा ज़ाय करवा देंगे, इसके लिए कोई मसला नहीं है। हम सीढ़ियों पे तेल गिरा देंगे, वो जैसी सीढ़ियों से नीचे आएगी वो फिसलेगी और उसका बच्चा ख़त्म हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ये दोनों प्लानिंग बनाते हैं लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे, नाकाम ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमज़ा अपनी बीवी को जब हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर साहिबा जब उनकी चेकअप करता है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर अलीज़े की कोख में बच्चा है। तो वो अलीज़े को बताती है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। और फिर चेकअप करने के बाद जब बाहर आते हैं, हमज़ा खड़ा परेशान, डॉक्टर बाहर आती है तो हमज़ा पूछता है कि डॉक्टर साहिबा मेरी बीवी ठीक तो है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर साहिबा मुस्कुराते हुए कहती है कि मुबारक हो हमज़ा साहब, आप बाप बनने वाले हैं। ये बात सुनकर हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि क्या मैं बाप बनने वाला हूँ। अच्छा, तो ये खुशखबरी सुन कर के वो फ़ौरन से अलीज़े के पास अंदर चला जाता है। वह अलीज़े से कहता है कि अलीज़े, तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाप बनने वाला हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर अलीज़े नाराज़ है हमज़ा से, क्योंकि हमज़ा ने अलीज़े पर हाथ उठाया था। तो अब यहाँ से हमज़ा अलीज़े को लेकर के उसके घर लेकर चला जाता है। वहाँ पर कुछ दिन रह जाते हैं, लेकिन इधर हमज़ा के घर वाले बहुत खुश होते हैं। हमज़ा की माँ की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती, क्योंकि वो ये समझती है कि हमज़ा ने
अपनी बीवी को छोड़ दिया है। इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अब बहुत जल्द अलीज़े को हमज़ा तलाक दे देगा। सिकंदर भी अपनी माँ से कहता है कि मॉम, मुझे वो औरत दोबारा इस घर में नहीं आना चाहिए। इस घर में मैं उस औरत को दोबारा ना देखूं। कुछ भी करे, हमज़ा से उसको तलाक दिलवा दे और हमज़ा की जान उस लड़की से छुड़वा दे। हमज़ा की माँ भी कहती है कि बेटा, तुम जैसे कहते हो वैसे हमें करना होगा। बस इसके लिए हमें मज़ीद बदगुमानी हमज़ा के दिल में डालनी होगी। इस तरह से डायरेक्ट अगर हम उसको फोर्स करेंगे तो वो कभी भी तलाक नहीं देगा, लेकिन हमें उन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाना होगा और उसे इतना बड़ा चढ़ा करके हमज़ा के सामने पेश करना होगा जिसकी वजह से हमज़ा अलीज़े से बदज़न हो जाए और वो अलीज़े को तलाक दे दे। अब यहाँ पर आरिशा, हमज़ा की माँ और सिकंदर तीनों मिल जाते हैं अलीज़े के पीछे कि उनके साथ कुछ ऐसा मामला हो या उनकी ऐसी कमज़ोरियाँ हमने पकड़नी है और फिर यहाँ पर हमज़ा के सामने इस तरह बड़ा चढ़ा कर पेश करना है जिसकी वजह से हमज़ा फ़ौरन ही अपनी बीवी अलीज़े से बदज़न हो जाए। लेकिन ये इन तीनों की गलत फहमी है, क्योंकि हमज़ा बाप बनने वाला है और ये खुशखबरी वो सुन चुका है। अब चाह कर के भी ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब कभी न कभी अब यहाँ पर हमज़ा जो कि बार बार अलीज़े के पास जाता है और उनसे अपनी की माफ़ी मांगता है कि मैंने बिला वजह तुम पर हाथ उठाया, तुमने मेरी माँ पर कितने इल्ज़ामात लगाया और उसे कितना झूठा कहा और उसके साथ बदतमीज़ी की, तो मुझे मजबूरन हाथ उठाना पड़ा ना। तुम्हें मारा तो नहीं है, सिर्फ हाथ उठाया है। खैर, ये अब बार बार माफ़ी मांगने के बाद अलीज़े माफ़ कर देती है हमज़ा को और फिर हमज़ा के साथ वापस उनके घर चली जाती है। उधर घर में जो ये तीन लोग प्लानिंग बना रहे थे कि अलीज़े को हमज़ा की ज़िंदगी से हमने निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमज़ा अपनी बीवी को अचानक अपने घर ला करके इन सब की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। क्योंकि यहाँ पर हमज़ा आकर के सबको ये खुशखबरी सुनाता है कि आप सबको पता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। सिकंदर को कहता है कि आप चाचू बनने वाले हैं और यहाँ पर वो कहता है उससे अपनी माँ से कि आप दादी बनने वाली हैं। ये सारी बातें सुन कर के ये सब बहुत परेशान होते हैं कि हम तो इसे अपने घर से निकालने वाले थे, लेकिन ये क्या हो गया, अब ये माँ बनने वाली हैं। अब आप चाह कर भी इसको घर से नहीं निकाल सकते। फिर यहाँ पर इन लोगों की गलत प्लानिंग स्टार्ट हो जाते हैं। आरिशा और उसकी सास प्लानिंग बनाते हैं और आरिशा की सास उससे कहती है कि मैं बस ये कंफर्म करना चाहती थी कि वाकई में ये माँ बनने वाली है या नहीं, क्योंकि ये तो